हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आया हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे और ये मेरा फ्रेंड का सास है, मेरे नानी बुलाता हूँ भाई भाई सिग्नल से। तो मैं 2.5 साल बाद आया हूँ उन लोग का घर में, लेकिन नानी ने मुझे पहचान लिया। और ये दोनों मेरे फ्रेंड का बेटा बालाई आयो तुम्हारे देख वाले का तो रहते हैं। ये मेरे बचपन का दोस्त है। हम देखिए वो शादी होके 2 बच्चा हो गया और हम एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। तो এটা আমার বউ। আমরা বউ হ্যাঁ দেখি আমার লোকে না যাই তুমি বেটা করে লো না বিয়া করলে তো তোমার নিলে কি হইব? আরে দুইজনে মিললে থাকবো দুইজন মিললে থাকবো আমি কাজের মানুষ না জিগাও দুইজনে মিললে থাকবো দাদুরা তো একটা বিয়া করে দিলে পরে দাদু বুড়ো হয়েছে দাদু বিয়া করতো না আমি যাইম গা তোমার লগে হ্যাঁ চলো শিবানা সেটাই পিনতে ফটো মারি সুন্দর করে প্রথম বউ সেটা থাকবো 2 নম্বর নাকি ঘটক হলো এটা ঘটক আর কষ্ট দিয়ে গেলাম তোমরা তোমারও বউ নাই আমারও বউ নাই তোমারও জামাই নাই চলো আমরা সংসার করে খাই সুন্দর করে। এটা তো গান না গাওয়ার লাগছিন আরেকদিন গান বাজনা হইব।